Patulong tayo kan Uncle Jimboy guys. Kasi malaki na yung kuan Lumarlin. Ayan. Ito pa si Tralalilo Tralala. Uy. Ha? Dungdung sahur. Oh. Or kalilo. Okay, ikaw na. Marjun ka di. Akurat Jun. Ikaw di hawid na nylon. Okay, sik. And guys, sa saung Ito na bangan, magkuha na ba itong toy? sulbong ito. Pasulbong yan para siyang. Saung muna ni Uncle Jimboy guys. Wapo yan. Ayan. Si Uncle Jimboy na magsaum daw sabi niya. Kapay mo Col. Ba? Kasi pa sa ini. 50 pa. 50 pa ka di. Lahat na daw katimaan nila bay. 50. Tinta pa pala guys. Ready na tana. Ready na tana. Tutulong tayo kasi hindi natin maisampa to ng dalawa lang kami. Kailangan tong saumin. Ayan. Guys. Na para masampa. Tulungan. Sana maisampa namin to Lord. Yun si Tralalilo Tralala na. Nagkabuli si Dungdung Sahur. Ha? Huya tulo ka buk na mo sa so. Ano Col? Uy, okay daw yung antipara. Yo, pa yung nagasmas din mo, tukanin mo. Di ka nito sigo, ano? Pag-aadi mo sa amin, punod ba? Sana masampa to guys. Kaluuyan ni Lord.